Tini chung, tini Cái là thôi bắt tay yang berapa sih? Bùm rồi đó, em lấy hai cái bát xuống vào. Daro. Lo lao aja. Corner buku baka rekha, je abo सब genuine issue. के mainly permission, sale permission. अपनी तो चिंग सालाइका land of sale permission of tribals अब चिंग strongly opposed लाइका henceforth अब नुंगो किसे interfere खादी जेतु अब तो जो दी tribal land permission नि बगाई permission रीनो थांग खों खलाई someday जिनी बोरोक औरो हाकरुई नुंग में के बो साका आंग बो प्राइस 7 ट्राम आंग MP रोक तोंग आंग बुझियो अनि छत्तीसगढ़ बो तो प्रॉब्लम तोंग अब तो रोहिंग का उनके अब एक शाखा एवं जों इलेक्शन ठीक टाइमन अंगथुंग आंग मुचुंगो इनि साबो एडीसी इलेक्शन बो शॉर्टकट अंका एवं बो आरोनो कोग्रिका एवं ताइके ओ कोविड-19 अबनि ते चीफ मिनिस्टर बो शाखा ब्लेनि साउ जे शाखा जता मोरियं नाइबा रिनाय नाम 10 लाख जे थुइनाय जेडी मंडल ताई को जेडी मंडल अंकलाई सेंट्रल यूनिवर्सिटी खाना डेपुटी वाइस चांसलर नो बनाउनाय बिनी अबन शाखा एडिशनल शाखा नों खाना बनाउदि तामुगे बते नाय न बमुनुइ खा 5 बছর सकांग और कोनो 550 बছর 550 सकांग जेडी मंडल सुइ माने अबक नावै बमुनुइ खा अबनो बिनी रिएक्शन के जों हाई खाइने बोले बो साइमैया साइमानो किन्तु एज ए गवर्नर बसाया किन्तु बिनि बखाले जों जे नुकमानि बिनि बखाव अब सामने जों नुखा के जिनि अर दंनाय जिनि जीएस एजीएस रक जतो तंपायो के जों खूब इंटरेक्शन खूब एकटा कन्जुनाल अंका खूब खामंका जों आशा खालायो जिनि गवर्नर पॉजिटिव स्टेप लानाय अब जिनि आशा टोटल कयटा पॉइंट दंमोनि 4 पॉइंट टाइमली एडीसी इलेक्शन उंथुं अब बमुचुंगो ओके ट्राइबल सेल परमिशन बो चेक खालायनाय बो जेतु नराव सेंट्रल ट्राइबल लैंड बीजेपी और बीजेपी नराव बा सीपीएम लाइले करा उंनाय नांगमनि अनि बोरो सदस्यरो एक्सचेंज टाइप ऑफ व्यूज बो साव ठीक न ओके ताइ काइसंखे ओ जेडी मंडल बसालायखा अबे ताइ काइसंखे इलेक्शन अब ते रोक ठीक टाइम न पॉजिटिव अबन सबंध किन्तु बसागा जे जोंनि जे हिस्ट्री पृथ्वीयाव म सेकेंड फार्स्ट टाइम का चाइना अबन परे त्रिपुरा 184 जन राजा जे खाइता के शासन गाजी मजदन साइमन बागे 550 বছর আগে বরক শিকা যে বেঙ্গলি হিন্দু কিং সিনসি হুমুকরি রাজানি যিনি রাজমলাও কোনো কিছু করে কোনো হিস্ট্রি কিছু করে আবন जों भागे गसिमान नाय आबन जों स्ट्रंगली प्रोटेस्ट है এবং जों साका जेडी मंडल नो একটা ওয়ার্নিং অরণ থেকে রিনানিং থং রাজভবন থেকে এবং চিনি মাননীয় রাজ্যপাল অকক সাকা যে বব নায়ো যে जेडी मंडल नि মরং হিস্ট্রি তিপ্রানি 4500 বছর যে ডাইনাস্টি যিনি কিংডম নো অপমান খাইমানি ইংজাগো বব এবং বিশ্ব বসাকাবলে ইন দি ওয়ার্ল্ড দিস ইজ দি সেকেন্ড longest dynasty
अब साबो सिया तो पृथ्वी वो निबो से माहंद्रा का बहुत साका ये तो कोई बच्चा को भी मालूम होगा ये बात बहुत साका काल बुलाओ वाइस चांसलर नो खनान नुंगे खनान बिसिंगो नॉमनो रिमूव खाई देने हम एक्शन लेंगे आप जाइए और वो इलेक्शन निभागी तो चीनी सार साका जब बहुत सावा हम भी चाहते हैं जल्द से जल्द इलेक्शन हो जाए और वो 10 लाख টাকা नी जो कम्पेन्सेशन ব্যাপারও आईन पिटिन दाबी नो बसाका मोनक दाबी खाइया पनो मुख्यमंत्री ऑलरेडी ओमो अनाउंस खाई जाके কিন্তু সাজাগর গভর্নমেন্ট অলরেডি অ্যানাউন্স যেটা খাজাক অবনসিত দাখিল দিয়ে কার্যকর খাই দিয়ে Correct, correct. বিকজ ত্রিপুরা অলরেডি 316 কোভিড ডেট নখা কিন্তু তিল নাও খরকসাফনো 10 লক্ষ কে মায়া অকক সুবলে वो 1,500 माया को राम बीपीएल रोग ई रोग अरे वो कोक बच्चा बोगरी नहीं पर वो 1,500 खाई जे मनना बीपीएल रोग अवश्य माया को কোকাচো Peasant party. রিসেন্ট যেটা ইস্যু তো মানে 4 পয়েন্ট নি বিসিঙ্গ 1 নাম্বার পয়েন্ট নখা ইন ডিউ টাইম এডিসি ইলেকশন মা খাইনে সেকেন্ড পয়েন্ট নখা 33 लैंड ইদানিং গভর্নমেন্ট যেটা ডিসিশন নামানি ট্রাইবেল অ্যাডভাইজারি কমিটি যেটা ডিসিশন নামানি 33 পরিবার ত্রিপুরা সারক জায়গা ফালনা হনে সরকারনি থানি যে পারমিশন সম্মানি গভর্নমেন্ট পারমিশন রেখানো অলরেডি অ্যাডভাইজারি কমিটি ট্রাইবেল অ্যাডভাইজারি কমিটি ডিসিশন নাকা অবনবন্ন মাখাইনাই পারমিশন বন্ধ মাখাইনাই টিআর একনি অনুযায়ী 1960 কোনো ত্রিপ্রাসানি ল্যান্ড কোনো ট্রাইবেল নি ল্যান্ড নন ট্রাইবেল পাইমিয়া মো আইন টংথং তারপরে নাম্বার 3 রক সেমন জেডি মন্ডল বো উবানা জাকা বো খানানো বা চ্যান্সেলর নঙ্গই বাইকে চলিত খাওয়াবো বো খোঁজ খবর না নাই নাম্বার 4 তো 10 लाख कोरोना का